केंदी जो है ना आ पनीर टा नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछन समस्ते आशा करछि समस्ते भले थिबे। तो आज आम बनैबा मम्मी को हाथ तैयारी भेज बिरयानी। मम्मी आमर बहुत भल भेज बिरयानी करती। आज जेहेतु थिला आमर भेज डे तो से कौन खाइबू हेकी कहली कि आज गोटे भेज बिरयानी बनैबा आ खाइबा। तो नानी भाईना आसछन्ती आज तो तांको पई स्पेशली बना होची आज आमर भेज बिरयानी। भेज बिरयानी पई आम एठी नै जाइछे 2टा तेजपत्र, 2टा बड़ अलैच, किछि गोलमरिच, डालचीनी, गोटे चक्र फूल, किछि लवंग आ किछि गुजराती। तापर आम मसला रे नैचे धनिया गुंड, जीरा गुंड, मीट मसला, राग लंका गुंड आ कलर पई काश्मीर रेड चिली आ किछि हल्दी गुंड। आम मसला रे पियाज, अदा रसुण आ टमाटर नहीं जाइए। परिवार आलू, बीन्स, कोबी, गाजर आउ किछि पनीर नहीं जाइए। तो ये आम कड़ाई रे किछि तेल देदेबा परिवा को भाजवा पाई। फास्ट आम आलू पकईदबा। मन रखिए सब बेले परिवा को केबे भी बिरयानी रे पूरा छाणिकी पूरा नरम करेंगे, तो सिझेबेनी, जस्ट खाली भाजी देवे टिके हाई फ्लेम रे रेड करके टिके जस्ट रेड ब्राउनिश हैला बेलू को ताको बाहर करदेवे। कहीं आमर दम दिहब ना, तो ता भितर दम दबा भितर आमर सब परिवा गुड़ाक से तलू सीझ। आम भी एत छोट अल्प मीडियम साइज ही काटिचे। आप देखिपे के कौ साइज रे कटाई यही साइज रे ही काटिबे। तापर आम ए सबू परिवा को गोटी गोटी करी देदबा। आउ तादर टिके हल्दी पकई कलर भल आसे हल्दी पकेले तो कलर टिके हल्दी टिके पकई ताको आम भलसे अल्प अल्प हल्का हल्का कि भाजी नवा। तो आम परिवा एबे भजा होची टिके घोड़े दबा। ता भीतर आम मसलाटा ग्राइंडिंग करदबा। केवल अदा आ रसुण आ तार टमाटर देकी आम मसलाटा रेडी करनबा। मसला रेडी हवा भीतर आमर एठी हो गलानी परिवाटा। तो आम ए परिवा को बाहर करदबा। एमती ही भाजीबे। देन कड़ाई रे आउ टिके तेल नहीं ता देहरे आमर जो आम दम दबा से लगी पियाज को छाणी नबा। मन रखिए पियाज को एमती खोलिकी ही पकेबे आ पियाज को पूरा पोड़ पोड़ करेंगे, ना आम खाइला बेले से आम पाटी बाजिब। पियाज को पूरा एमती रेड रेड ही रखिए, टिके कंचा थी आ रेड भी थी। तो एपटे आमर भात पाई पानी फुटलानी तादरे किछि तेल देदबा। तादरे गोटे तेजपत्र वासना पे देदबा। आउ आवश्यक अनुसार लुण देदबा। आउ टिके फाळे लेंबू चुपुड़ी दबा। लेंबू चुपुड़े भात गुड़ाक आमर गोटा गोटा ही रहिबो, जाऊ हबनी। तापर देन आम देदबा एबे चाउल चाउल सब देदेला परे आमर भात कामटा एपटे सरीजिव। कहीं भात रे सेमती किछि न थाए। भात को खाली मझे मझे देखी ताकू गाली देले गला भातर काम सरला। तापर आमर एठी पियाज हो गलानी। एबे आम मसला करवा। तो मसला पे फास्ट नहीं गले कलर पे चीनी चीनी टिके बुरबुर है बेलू को तादर आम सब गोटा मसला देदबा। तापर आम देदबा तादरे पियाज पियाज को भाजवा। देखु पियाज को भजा हे बोले पियाजटा भजा हे जो सेटा रेड हवा जाए ताको भाजबे मसला रे। एटा मसला पे आम करुचे पियाजटा। ता भितर पियाज भजा भितर आम जो मसला सब नहीं जमती कि जीरा गुंड, धनिया गुंड, मीट मसला, लंका गुंड, हल्दी गुंड ताकू टिके पानी देई गोटे भल पेस्ट करदबा। है एका संगे सब पकई देले मसला रे तो से मसलाटा टिके बेसी भल वासना आसे तार। तो ये आमर भात देखो फुटुची। मुझे चेक कर दूची गोले दूची भात है ना नहीं। भात हैनी। तापर आमर एपटे पियाज हेटी
ହେଇ ଆସିଲାଣି ପାଖାପାଖି। ଏପଟେ ଭାତ, ଏପଟେ ମସଲା। ଆଜି ଆମର ହେବ ବିରିୟାନୀ। ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲସେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏ ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲସେ କଷିବେ। ଏମିତି ହିଁ ପିଆଜକୁ ରଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ପିଆଜଟା ରହୁଛି। ମସଲା ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ପାଖାପାଖି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ମସଲାର, ସେ ପେଷ୍ଟଟା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବା। ମସଲାରେ ଯେହେତୁ ଲୁଣ ପକାଇ ନଥିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଭାତରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ପରିବାକୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ଆମର ଏବେ ମସଲା ହବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ପନିରଟା ଛାଣିଦେବା। ଯେହେତୁ ପନିରଟା ଆମେ ଛାଣି ନଥିଲେ, ପନିରଟା ଛାଣି ନେବା। ଏପଟେ ପନିରଟା ବି ପୁରା ଛାଣିବେନି ତରକାରୀ ଭଳିଆ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଯେମିତି ଭଲ ନରମ ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲାରେ ଏଠି ତେଲ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ମସଲା ହେବା ପୁରା ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ଶେଷକୁ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ବିରିୟାନୀ ମସଲାର ବାସ୍ନାଟା ଯଦି ଆମେ କଷିଦେବା ବିରିୟାନୀ ମସଲାର ବାସ୍ନା ପଳେଇବ। ଶେଷ ବେଳକୁ ଦେଲେ ସେ ବାସ୍ନାଟା ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ପରିବା ସବୁକୁ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ପରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି, ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲାଣି। ବଢ଼ିଆ ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି କଲର୍ଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ପନିରକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମସଲା। ପନିର ପାଇଁକି, ବିରିୟାନୀ ପାଇଁକି ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଦମ୍ ଦେବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟପ୍ରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଯିବା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଳୁ ଦେଖିକି ତଳେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଦମ୍ ବହୁତ ସମୟ ବସିବ ତ ପନିର ଯଦି ତଳେ ରହିଗଲା ସେଇଟା ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଳୁ, ଗାଜର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପରିବା ତଳେ ଦେବା ଲାଗି। ତ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା କିଛି ଭାତ। ଭାତ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆମର ମିଣ୍ଟ, ଏମିତିକି ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଭାତ ଆଉ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଭଲସେ ଚାରିଆଡ଼ିକି ଦେବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଦିଏ, ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସେ ବିରିୟାନୀର ଏ ପିଆଜଟାରେ। କିଛି ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଗୁଆ ଘିଅ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ। ତ ତା ଉପରେ ଆମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ଭାତ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଆମର ଯେ ଆଉ ଯାହା ବଳକା ପିଆଜ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଫଏଲ୍ ପେପରରେ ଗୁଡ଼େଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ଦମ୍ ଦେବା ପୁରା 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଦେବା। 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ବିରିୟାନୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ
पूरा फुल्ली लोडेड बहुत सुंदर देखा जाउची। खाइबा देखिकी भोक लगिलानी आउ रही हबनी चलंतु खाइबा। हौ आम बिरयानी तो पूरा रेडी हो गला खाइबा पई। आपण भी आम स्टाइल एम जदि चाहूचंदी करिया लगी करंतु। आउ आपण फ्रेंड रिलेटिव आपण परिवार मानक सहित खुशी खुशी खांतु। यदि आम वीडियो भल लगुची देन लाइक करंतु। आम चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु। धन्यवाद। केंदी मम्मी का बिरयानी नो वाट्स